Hey, Mumia. Islam na da mene Islam. Hey, Islam kan faka. Anga toduka. Islam mubraire. Faka Islam. Au faka. Ito ki bori ka to ran ke bang. Okay ni ba ka to. Allah, faka Islam kan ni sa. Wallahi toduka yira de kadinero. Faka Islam. O bisimila Fakan Slam jɛmukan kɛnɛ kan. Fakan Slam ye jɛmukan ye mun bɛ yira aw la dɔgɔkun o dɔgɔkun aw ka nisɔndiya kama. O hukumu kɔnɔna la bi an ye wele bila an ka silamɛyɔrɔ dɔ ma. Ayiwa janni an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye an bɛ kuma d'a ma walasa a bɛ se k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye cogo min na. Ne tɔgɔ ye Mulaye Kone. N ye sanfɛ kalanden nka n bɛ Islam fɛnɛ kɛ. Ayiwa Mulaye Kone i bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan. Merci beaucoup. I y'an ka wele jaabi a diyara n ye kojugu. Merci. Mulaye yɛrɛ e ka nɔ de seni ye jumɛn? An bɛ silamɛyɔrɔ caman ye u ka tɔgɔ minnu bɛ fɔ so kɔnɔna la ale ni minnu bɛ fɔ prestation kɛyɔrɔ la olu tɛ kelen ye. So kɔni bɛɛ bɛ n wele Mulaye nka scène sanfɛ n tɔgɔ ye Elmo ye. Elmo an ka ɲininkali fɔlɔ o ye k'a dɔn k'a fɔ Mulaye yɛrɛ ye Islam dɔn cogo di? Bon, ne ye Islam dɔn cogo min na o sɔrɔla activité dɔ de senfɛ parce que mouvement d'Islam dɔ bɛ yen ko Jeunesse Art donc olu de ka activité dɔ senfɛ u nana an ka école la donc u nana proposition kɛ an ka administration ye k'u bɛ formation kɛ Islam na donc ne yɛrɛ doncogo bɛɛ filɛ nin Islam kɔnɔna la. Tiɲɛ don u taara école la u taara proposition kɛ nka diyagoya tun tɛ donni formation in na kun jumɛn yɛrɛ de ye e poussé ka don formation in na? Bon, kun bɛ ne poussé ka don formation in na parce que ɲani Islam yɛrɛ ka na ne tun bɛ poyi kɛ ka mɔgɔw labɔ a kalama ko Islam ni poyi bɛɛ ye kelen ye bon comme poyi min don o ye sisan ko ye quoi ko kura don parce que a nana an fɛ yan nɔ 2006 a ma mɛn kosɛbɛ donc ne yɛrɛ ye ko kura min don donc n'an sera k'a kɛ a ka ɲi an ka jamana yɛrɛ tɔgɔ ma bon a ka ɲi an yɛrɛ fɛnɛ ma parce que a b'an dɛmɛ ni hakilina caman ye voilà donc o yɛrɛ de y'a diya ne ye quoi. Ayiwa n'i ye Islam yɛrɛ ta k'a lajɛ Mulaye k'a daminɛ Islam nana wagati min na Mali kɔnɔ fo ka na se bi an filɛ nin yɔrɔ min na e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ yɛlɛma jumɛn de donna Islam na? Bon, yɛlɛma caman donna Islam na parce que 2006 ka n'a bila bi la o tɛ suko ni dugujɛ yɛrɛ donc san caman tɛmɛna bon au fur et à mesure que sanw bɛ yɛlɛma kow bɛ yɛlɛma donc Islam kun dɔnnen tɛ mɔgɔ caman fɛ nka bi bi in na mɔgɔw bɛ ka commencer k'a dɔn dɔɔni dɔɔni voilà donc o yɛrɛ dɔnni ye koba de ye parce que don n'a nataw la an yɛrɛ b'a dɔn an tɔgɔw bɛ taa fɔ jamana wɛrɛ la min ni Mali tɛ kelen ye. Yɛlɛma jumɛn de bɛ se ka don bi bi in na Mali Islam na walasa a bɛ se ka san sɔrɔ kosɛbɛ? Bon, yɛlɛma min bɛ se ka don a la a ka ca dɛ nka ne yɛrɛ bolo yɛlɛma fɔlɔfɔlɔ min bɛ se ka don a la o ye an silamɛyɔrɔ yɛrɛw donc halisa an k'an jija an ka baara la donc an k'a essayer fɛnɛ ka an dɔgɔninw an kɔrɔ minnu t'a dɔn k'a essayer k'olu labɔ a kalama donc k'an ɲɛsin mɔgɔw fɛnɛ ma mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ art domaine kɔnɔna la donc an n'u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'o kɛla Islam bɛ se ka ko caman bɛ se ka bɔ Islam kɔnɔna la o la quoi donc yɛlɛma caman bɛ se ka don a ko la o senfɛ surtout yɛrɛ ni collaboration ka ca. Mulaye yɛrɛ bɛ Islam kɛ kan jumɛn ni jumɛn na? Bon, ne bɛ Islam kɛ kan fila de la fɔlɔ bon kan fɔlɔ o ye français ye awɔ kan filanan o ye bamanankan ye. Donc e bɛ Islam kɛ bamanankan ani français la ayiwa jɛmukan in tɛ se ka ban togo si de la n'an ma démonstration fitinin kɛ k'o yira filɛlibagaw la ayiwa Mulaye yɛrɛ bɛna démonstration i bɛna kɛ kan jumɛn de la? Bon, kan fɛn fɛn ma ni ja an ka taa bamanankan fɛ sabula jɛmukan yɛrɛ ye Fakan Slam ye. Ni ɲɛjugu ma se ka tile lata o tɛna se k'an fara an ka taa dɔrɔn an k'an ta kɛ taali kɔfilɛli t'a la ni deli o fɛn o fɛn tugu o de ye kanu yɛrɛ ɲɛ bɛ ne dusu la keleku i ɲɛkisɛ kɛlen don i n'a fɔ kabayegeru ni ɲɛ dali kan ni bɛ beleke nanakili bɛ fereke ni ye o ye ni sewa kɛlen ka ɲɔgɔn ye merci. O diyara kojugu nin déclaration d'abord bɔlen don dɛ. Bon animatrice yɛrɛ de tɔgɔ bɛ texte in laban na n malo ala k'a fɔ de o. A y'a fɔ a ye nin mɛn kɔfɛ a bɛ nin kuma kɛ. An bɛ se k'a fɔ bi bi in na Islam yɛrɛ sera ka nafa jumɛn de se Elmo ma? Ni ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ dɛ jɔn ko a la Islam ye nafa caman lase n ma parce que a kɛra sababu ye ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn ye
n ye hakilina caman sɔrɔ diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo kan bon a kɛla sababu ye fɛnɛ kan lase kɛnɛ caman kan bon n yɛrɛ kun b'a dɔn n tɛna se ka se kɛnɛ minnu kan i n'a fɔ bin filɛ ne yan cogo min na quoi awɔ n'an ye nafa sɔrɔ sira fɔ a ka kan an k'an da maga gɛlɛyaw fana na Elmo e gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ baara in kɔnɔna la baara in kɔnɔna la bon i yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ kuma daminɛ ko baara donc baara bɛɛ n'a gɛlɛya de don voilà donc gɛlɛya kelen bɛ ne yɛrɛ kan bibi in na sisan o ye mɔgɔ caman de tɛ fɛn islami dɔn fɔlɔ n'an k'a ma poyi mɔgɔ caman t'a dɔn donc a b'an kunna sisan ka se ka mɔgɔ caman labɔ a kalama u k'a dɔn fo k'a dɔn nakari quoi voilà donc o gɛlɛya de b'an yɛrɛ kan kosɛbɛ sisan ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ nin jɛmukan in na fɛn min ye clip de la semaine ye an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ clip in o bɛ ka yira an na groupe min fɛ o ye Afrikanda ye clip yɛrɛ titre ye Origine Afrique aw ni ne an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. On parle. On parle. On parle. Afrique, tu gagneras tout en retournant à tes origines. On parle bien, si bien en français, au point qu'on oublie qui nous sommes. Nos origines sont tout de notre dessin. En panel, ils font des sujets mal aimés, des débats tristes, sobres et mal animés. Une bassesse universelle, un complexe entre nous, Africains, et notre ego. Une presque honte d'appartenir à sa race. Afrique, tu gagneras tout en retournant tes origines. Nos patrimoines sont à peine conservés au point qu'on oublie par moments nos cultures, nos sacrifices, nos danses ainsi que nos masques. Objets de culte et secrets se livrent à vil prix. Trophée royal s'étale au profit du tourisme. Le secret est dilapidé à tout risque et appréhendé sur le pavé. Gabi anta don fembika andon frila nata fantanya walma yerlombalia en faou gundo chaman dogo auna en bembi génération perdue Fadéara. Afrique, tu gagneras tout en retournant à tes origines. On imite mal, tellement mal l'Occident, au point que nos sœurs ne savent plus attacher un pagne. Occidentalisés sous la pire des manières, autoproclamation loin des yeux du colon. Costard, cravate, adieu la toile du tisserand. Tenue de chasse, tenue forte remplie de wack. Réfléchi, conçu 100 000 barrières. On a veillé, on a aussi nos façons de faire. Il y a des airs, énergie, persistance, foi, grandeur et mystère. Fière Afrique, sous ta tradition unique. On parle. On parle. On parle. Afrique, tu gagneras tout en retournant à tes origines. On parle bien, si bien en famille, au point que nos enfants apprennent la langue de Molière, avant nos langues maternelles, le berbère. Parle-moi en bambara, moré, aoussa ou agni, et laisse-moi te répondre en français. Doula kanfo manake en mamaluaye, kasabouke, farakwe ka kalansotaye, maluakera en taye, ki pa ibala kofwe bajalaki, boyorojan, tuna, afanana ka fotalo, farafinati nye ka fond, aka korale encore, on a intérêt. Afrique, tu gagneras tout en retournant tes origines. On est contrarié, complexé face à notre être, au point qu'on ne possède presque plus rien. Qui sommes-nous aujourd'hui? Qui étions-nous hier et qui serons-nous demain? Entre multiples cultures très raturées, une culture hybride, semi-colonisée, semi-africanisée. Ils vivent mieux nos histoires que nous. Faisons juste un feedback et mieux on sera. Kaflelke, encore. Afrique, tu gagneras tout en retournant à tes origines. On parle, vouloir impressionner l'autre, au point qu'on veut le faire dans sa langue. En Dambé, en Kakorolenko, en Chamati, en Faoka Kanfo, Ga, en Nantais, en Bangibao le Jotola, Farafinde Tununa, Kafili, Ali Afarinyana Yelima, Borotigini Fileo, Beka Maluano Kasaran et Kofo Tchacho, Jabarani Lebi, Anou Bidéon Lamona. Tout ce qu'on doit sauver et tout ce qu'on change. On parle. On parle.
on parle. Tu gagneras tout en remontant à tes origines. Ni an segilen kana kumaso kɔnɔna la aw yɛrɛ bɔra ka nin clip duman duman lajɛ mun yira na an na groupe Africa da mɔgɔw fɛ Mulayi sisan an bɛ fɛ ka ɲininkali mun k'i la Mali filɛ ni lahalaya mun na an yɛrɛ b'a dɔn tension ka ca sisan crise sociopolitique bɛ yen nɔ silamɛru jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye o crise kɔnɔna la silamɛru jɔyɔrɔba de bɛ silamɛru la parce que an kana ɲinɛ fɔlɔ k'a fɔ ko fɛn min don poyi kan poyi donc poyi filɛ nin ye fɛn min don a bɛ mɔgɔw bilasira a bɛ mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ ko caman na donc sisan ni parce que mɔgɔ caman bɛ yen Mali ka bon dɛ nka tension yɛrɛ bɛɛ bɛ Bamakɔ yan de donc mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ kumaw mɛn ten mais u t'a dɔn min yɛrɛ y'a tiɲɛ nka silamɛriw bɛ yan nɔ olu kɔni ka baara ye tiɲɛ fɔ de ye dɔrɔn donc olu bɛ na olu yɛrɛ bɛ kow lajɛ u bɛ mɔgɔw bilasira donc u bɛ kow tiɲɛ fɔ an ye an ka se k'u faamu an ka se k'a faamu an ka se k'a dɔn min don quoi. O yɛrɛ ye jɔyɔrɔba de ye voilà mɔgɔ minnu bɛ bilasirali kɛ tiɲɛ kan a bɛ kɛ sababu ye caman bɛ bɔ gɛlɛya la jɛmukan yɛrɛ ye fakan min fakan silam ka silam kɛ an fa kan na Mulayi n'an ye ɲininka sisan nafa jumɛn de bɛ se ka kɛ ka silam kɛ an yɛrɛ ka kanw na e bɛ jumɛn de fɔ d'accord bon o question jaabi ka nɔgɔ kojugu n'an ye silam kan ka kan na an bɛ faamuyali caman sɔrɔ a la ka tɛmɛ kan wɛrɛ kan kosɛbɛ ani gɛlɛya fɛn fɛn bɛ silam kɔnɔna la sabula caman tɛ silamu faamu u b'a dan fɛn wɛrɛ ma donc n'a bɛ ka kan an yɛrɛ ka kan i y'a faamu c'est ça a bɛ kɛ sababu ye u b'a faamu k'a fɔ an bɛ k'a dan mun ma ja o tɛ voilà o jaabi diyara n ye kosɛbɛ ayiwa jɛmukan in kɔni ale sera a kuncɛmayɔrɔ la nka janni an k'a kuncɛ an bɛ kuma d'i ma kumakan laban min b'i fɛ k'a fɔ an lajɛbagaw ye ale ni jeune silamɛriw ye komi émission sera a kuncɛmayɔrɔ ma an tɛna kuma caman fɔ mais n bɛ se ka kuma kelen min yɛrɛ fɔ ka gɛlɛya yɛrɛ o ye an silamɛriw donc an k'an ka yeta lasama quoi donc an ka vision janya an kana ko kɛ ka dan an yɛrɛ ma donc an ka essayer an ka collaboration kɛ fan caman fɛ parce que silam an kana ɲinɛ k'a fɔ ko art de don fɔlɔ donc fɛn fɛn kɔni art ye ko caman bɛ se ka y'a kɔnɔna la donc an ka courage ta halisa an k'an jija ka mɔgɔ caman labɔ silamin kalama ka se k'an jija ka taa Mali yɛrɛ représenter n'a ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ kow bɛ na dɔɔni dɔɔni nka n'an yɛrɛ y'an jija voilà donc ala b'a tɔ nɔgɔya quoi. Ayiwa an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko an ka bi maa welelen de kun ye Mulayi Labasi Kone ye ayiwa an bɛ k'an bɛ bolo da ɲɔgɔn ye ni ala ma basi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ MTTV sanfɛ. Mun bɛ yan fakan silam na daminɛ fakan silam ma ka silam kan fa kan an ka tewuduka ka silam kura ye fakan silam an fakan i jɔn k'i boli ka t'o yɔrɔ kɛ ban o kɛ ni ba kan to